پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بچی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو بچپن میں ہی ماں بن گئی، یعنی کہ 12 سال کی عمر میں ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آپ کے بھی جان کر ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، آج کا ویڈیو آپ سبھی دوستوں کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے پیرنٹس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی کہانی یا من گھڑت قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو حال ہی میں پاکستان کے کسی گاؤں میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس گاؤں میں ایک زبیدہ نام کی عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام ثانیہ اور چھوٹی بیٹی کا نام عالیہ تھا۔ اس کا شوہر کا کچھ سالوں پہلے کسی بیماری کے چلتے انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد زبیدہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد تک تو مائکے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، یعنی کہ زبیدہ اور اس کے بچوں کے دن اچھے سے گزرے، مگر تھوڑے دنوں کے بعد زبیدہ کی ایک بھابھی تھی، اس نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس سے پریشان ہو کر زبیدہ واپس اپنے شوہر کے واپس گھر آ گئی اور جیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کو پالنے لگی۔ مگر آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک عورت بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی آمدنی کے اپنے بچوں کا پیٹ کتنے دنوں تک پال سکتی ہے۔ اسی وجہ سے زبیدہ نے اب دوسرا نکاح کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زبیدہ کو ایک اچھا ہمسفر بھی مل گیا جس کا نام اکرم تھا۔ اس کے ساتھ میں اس نے نکاح کر لیا۔ اکرم زبیدہ کی دونوں بیٹیوں کو اپنی ہی بیٹی سمجھتا تھا اور ان سے خوب پیار کرنے لگا تھا۔ اس طرح سے زبیدہ کی زندگی میں اب بہار آ گئی۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ 2 سال کے بعد میں زبیدہ نے پھر سے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو دیکھ کر اکرم بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا ہے۔ اب اکرم کا دھیان زبیدہ کی بیٹیوں سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کا دھیان اپنے بیٹے کی طرف زیادہ ہونے لگا، اور جب بھی اس کا بیٹا کبھی روتا تو اکرم زبیدہ کو فٹکار لگا دیتا۔ اس وجہ سے اب زبیدہ کا بھی سارا دھیان بیٹے کی طرف ہی رہنے لگا۔ ثانیہ اور عالیہ جب بھی اپنی ممی کو کسی کام کے لیے بولتی تو وہ بول دیتی کہ اب تم اپنا کام خود کیا کرو، اب تم بچی نہیں ہو جو تمہارا کام ہر کام میں ہی کروں گی۔ اس کے بعد پیارے دوستو، دونوں بہنیں اپنا کام خود کرنے لگی۔ بڑی بیٹی ثانیہ کی عمر لگ بھگ 12 سال کی ہو گئی، اس لیے وہ اپنی چھوٹی بہن کا بھی سارا کام کرنے لگی تھی۔ پیارے دوستو، ثانیہ ٹیوشن کے لیے ایک میڈم کے پاس جایا کرتی تھی، مگر اس میڈم کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے اب ثانیہ کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ ثانیہ کے ابو اکرم چاہتے تھے اس بار ثانیہ اگر 8ویں میں پاس ہو گئی تو پھر وہ اس کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیں گے۔ جب ٹیوشن والی میڈم کی شادی ہو گئی تو زبیدہ نے اپنے شوہر اکرم سے اس بارے میں بات کی کہ اب ثانیہ کی پڑھائی کو آگے کیا کریں، تو یہ سن کر اکرم کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میرا ایک بھائی کا لڑکا ہے جس نے ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، مگر کچھ دنوں کے لیے ثانیہ کو میرے بھائی کے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہ سن کر زبیدہ بھی اپنی بچی کی پڑھائی کے لیے مان گئی اور سوچنے لگی کہ 1 مہینے کی تو بات ہے۔ پھر اکرم ثانیہ کو لے کر اپنے بھتیجے سمیر کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، بیٹا ثانیہ کے 8ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس لیے اس کی تیاری کروا دو۔ تو سمیر نے کہا، چچا جان فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں ثانیہ کو پاس کروا دوں گا۔ اس کے بعد ثانیہ سمیر سے ٹیوشن لے لگی اور اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ سمیر ثانیہ کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا، اس وجہ سے ثانیہ پریشان رہنے لگ گئی اور ہر روز اپنی امی کو فون لگا دیتی اور کہتی کہ امی میرا یہاں پر من نہیں لگ رہا ہے، آپ پلیز مجھے واپس لے جائیے۔ تو امی کہتی، بیٹا کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، ایسا کہہ کر زبیدہ اپنی بیٹی کو روک دیتی تھی۔ ایک دن سمیر کے گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، گھر میں سمیر اور ثانیہ اکیلے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیر ثانیہ کے کمرے میں چلا
गया और उसके गालों को और बालों को सहलाने लगा और कहने लगा कि सानिया, तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। समीर सानिया की 12 साल बड़ा था। ये देखकर सानिया बहुत डर गई और कहने लगी, भैया ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी बहन हूं। समीर की यह हरकत सानिया को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो उठकर वहां से कमरे से बाहर जाने लगी। मगर वो दरिंदा कहां मानने वाला था, उसके दिमाग में तो शैतान घुस चुका था। इसलिए उसने सानिया को धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम को अंजाम दे दिया। इधर सानिया की मां अपने शोहर को कह रही थी कि जाकर सानिया को वापस ले जाओ, उसका वहां पर मन नहीं लग रहा है। वो उदास हो गई, इसलिए उसके अगले दिन अकरम अपनी बेटी को लाने के लिए समीर के घर पहुंच गया और जाते ही अपनी बेटी को फटकार लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारा पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हर रोज अपनी अम्मी को फोन लगा देती हो और उसको तंग करती हो कि मुझे यहां से ले जाओ। जब अकरम की बात समीर ने सुनी तो वो भी कहने लगा, हाँ चचा जान, आप सही कह रहे हो, इसका पढ़ाई में जरा बराबर भी ध्यान नहीं है। तो अकरम कहने लगा, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके सारे शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद किसी की सगी बन पाई है? आज इसने इस बात को साबित कर दिया। और इसके बाद अकरम गुस्से में सानिया को अपने घर लेकर चला आया। सानिया घर आते ही अपनी अम्मी के गले लगकर खूब रोने लगी और उसने समीर की सारी गंदी हरकतों के बारे में अपनी अम्मी को सब बता दिया। ये सुनकर जुबैदा बहुत हैरान हुई और अपनी बेटी को गले मिलाकर रोने लगी। उसके बाद में जुबैदा ने ये बात अपने शोहर अकरम को बताई तो ये सुनकर अकरम को भी बहुत गुस्सा आया और उसने समीर को फोन लगा दिया। मगर समीर कहने लगा, चचा जान, ये बात एकदम झूठ है, ये सब ना पढ़ने के बहाने हैं। मैंने तो आपकी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की थी और आप मुझे ये सिला दे रहे हो। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां पर अपना मुंह काला करवाई है और उसका इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हो। इतना सुनते ही अकरम ने फोन काट दिया और जुबैदा से कहने लगा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। उसने तो मना कर दिया, वो तो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये सब सानिया के ना पढ़ने के बहाने हैं। फिर गुस्से में अकरम सानिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, अगर तुझे ना पढ़ना था तो ना पढ़, मगर कम से कम किसी पर झूठा इल्जाम तो ना लगाओ। प्यारे दोस्तों, सानिया भी 12 साल की थी, इसलिए समीर ने जो कुछ उसके साथ में किया हुआ था उसके बारे में सब कुछ उसने अपनी अम्मी को बता दिया था। मगर अम्मी भी इज्जत बचाने के लिए चुप होकर बैठ गई। उसके बाद में वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 महीने का वक्त गुजरा। जब सानिया के जिस्म में बदलाव आने लगा, उसका पेट फूलने लगा। ये देखकर जुबैदा बहुत हैरान हो गई। एक दिन अचानक सानिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच करके बताया कि ये बच्ची मां बनने वाली है। ये सुनकर जुबैदा अपना सर पकड़कर रोने लगी। फिर जुबैदा ने डॉक्टरों से कहा, क्या हम इसका एबॉर्शन करवा सकते हैं? तो ये सुनकर डॉक्टरों ने बताया, ये इसका बच्ची किसी भी हाल में जाया नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी उम्र अभी बहुत कम है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मां और बच्चे दोनों की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये सुनकर जुबैदा और भी डर गई और घर आकर अपने शोहर से इसके बारे में बात की। ये सुनकर अकरम अपने भतीजे समीर पर गुस्सा होने के बजाय इन पर ही गुस्सा होने लगा और कहने लगा, अब ये लड़की हमारे घर पर नहीं रहेगी। ये सुनकर जुबैदा गिड़गिड़ाकर रोने लगी। मगर अकरम कहने लगा कि मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता हूं। अगर ये लड़की यहां पर रही तो मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मगर वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेगी। जुबैदा ने इसके अगले ही दिन समीर को फोन लगा दिया और कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे मिलना है। फिर समीर एक दिन जुबैदा के घर आ गया। जुबैदा प्यार से समीर से कहने लगी, बेटा समीर, सानिया की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। ऐसा करो, तुम उसके साथ शादी कर लो और अपने घर ले जाओ। तो ये सुनकर समीर कहने लगा, चाची आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? ये सुनकर जुबैदा गुस्से में कहने लगी, किसी और का इल्जाम नहीं, बल्कि ये तुम्हारा पाप है और मैं तुम्हें ये कबूल करवा कर रहूंगी। प्यारे दोस्तों, जुबैदा अपने मोबाइल में इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन समीर को इस बारे में
कुछ भी मालूम नहीं था। पहले तो वो इसके बारे में साफ साफ मना करता रहा, मगर फिर कहने लगा मैंने ही किया है, सानिया के साथ गलत काम मैंने ही किया है, बोलो मेरा क्या करोगी, मैं तो एक लड़का हूं, कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन सोचो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी, इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि चुपचाप बैठ जाओ और इसके बारे में किसी से भी कोई बातचीत ना करो। इतना कहकर समीर वापस जाने लगा। ये देखकर जुबैदा गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने पास में रखे एक खंजर को उठाया और पीछे से समीर के गले पर एक जोरदार वार कर दिया। समीर की गर्दन कट गई और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद जुबैदा ने अपनी दोनों बेटियों को साथ में लिया और अपनी एक बहन के घर पहुंच गई और उसको इस बारे में सब कुछ बता दिया और कहने लगी मुझे पुलिस कभी भी पकड़ कर ले जा सकती है, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम मेरी ये दोनों बेटियों को अपने पास में रखना। उसकी वो बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, उसने दोनों लड़कियों को अपने पास में रख लिया। उसके बाद में पुलिस आई और समीर के कत्ल के इल्जाम में जुबैदा को गिरफ्तार कर लिया। जब अकरम को इस बारे में मालूम चला तो वो जुबैदा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहने लगा जुबैदा तुमने ये क्या कर दिया। फिर जुबैदा ने वो रिकॉर्डिंग अकरम को सुना दी। अकरम रिकॉर्डिंग सुनकर अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। जुबैदा को कुछ रियायत देते हुए उसको फांसी या उम्र कैद सजा के बजाय उसको 10 साल की कैद सुना दी गई। उसके बाद प्यारे दोस्तों सानिया ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सानिया की खाला उससे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे की शादी सानिया से करवा दी। अब सानिया एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है और इधर जुबैदा अपनी सजा जेल में काट रही है। प्यारे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या जुबैदा ने जो किया वो ठीक किया या जुबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।